Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain saya lihat, kita jumpa di episode Ruang Kata yang spesial. Kalau biasanya kita berada di dalam ruangan, ini kita berada di luar ruangan. Meskipun pada hakikatnya sebenarnya ada sebuah bangunan ya yang menaungi kita. Kita sekarang sedang ada di Pondok Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu di lereng Gunung Merapi Merbabu, dan kita juga sedang bersama dengan dua tamu kita spesial. Yang pertama adalah Syekh Mudofar, beliau adalah Syekh dari Palestina. Yang kedua adalah Ustadz Mustafa, beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu dan juga yang akan menerjemahkan apa yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Baik Syekh, baik Ustadz, ini yang pertama kami mau menyambung Silaukuang yang dulu sudah dirintis sama Abah Fani. Yang kedua, mumpung Syekh Mudofar baru di Indonesia, kami ingin menggali beberapa hal yang semoga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Beliau pertama kali dulu kenal sama Abah itu di 2013 nih. Beliau juga sempat ngisi di program Siraman Manis, program menjadi imam di beberapa masjid di Yogyakarta dan sekitarnya nih. Nah, ini pertanyaannya untuk yang pertama, itu dulu gimana kronologinya bisa kenal dengan Abah, terus beliau juga bisa sampai ke Indonesia seperti itu. سأل كيف تتعرف بأبا فاني في أول مرة؟ كيف تبدأ التعرف بينك وبينه؟ وكيف تستمر هذه العلاقة الطيبة إلى ما شاء الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة يعني التعرف على أبو فاني كان يعني بقدر الله. فأنا قبل ما آتي إلى أندونيسيا كنت من القراء الذين أرسلوا إلى دولة ماليزيا مع مؤسسة حلوان بتنسيق مع مؤسسة السراء في فلسطين. وفي أحد المرات يعني جاء رئيس المؤسسة ولم يبلغوني القراء بأنه أتى لاستقباله فغضب مني. وعندما أنا بلغني أنه موجود في غزة اتصلت به، قلت أنا ما أخبرني أحد أنه أنت موجود. قال كيف؟ قلت والله هذا أين أنت؟ قال في المكان الفلاني. ذهبت له. قلت أنا على أي حال أنا لست معنيا كثير في السفر، لكن هذه أظنها مكيدة. قال لا، هي إن شاء الله لك خير. قلت لماذا؟ قال سأوصلك إلى أندونيسيا. قلت لكن أنا أريد أندونيسيا، أنا يعني عامان في ماليزيا والآن تأتي بي. قال يا أخي جرب وسيكون لك الخير إن شاء الله. اجلس لا بأس، اجلس. وقام بتصويري في قراءة القرآن وأرسل الأستاذ ذكر الله، وإذ بالقبول يأتي مباشرة. جهزوا للسفر، سفرنا. كان اللقاء الأول تم اختياري، أنا لا أعرف متى تم اختياري، إلى مدينة جوكجاكرتا. حقيقة أنا الأمر لماذا تم اختياري هناك لا أعرف. وكان في استقبالنا هناك رحمة الله عليه أبا فاني، وكان استقبالا مهيبا والله كأني رئيس دولة. يعني استقبال كان يعني استقبال قرية كاملة أو مدينة كاملة يعني خلينا نقول بالأمور المعتادة عندهم لاستقبال الضيوف. فوالله في نفسي فرحت، يعني قلت يعني ما شاء الله هذا استقبال، يعني استقبال ملوك يعني. وبدأنا جلسنا مع الأخ أبو فاني رحمة الله عليه، ثم قضينا الشهر كاملا عندهم في نفس المسجد المجاور لبيتي، وكنت مقيم في الفندق قبل ما أن يكون الفندق يعني في هذا الوضع ده. Jazakumullah khairan Syekh. Beliau mengawali pertama tadi dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan bahwa pertemuan beliau dengan Abah Fani atau perjalanan beliau ke Indonesia ini tentu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebelum 2013 itu beliau sudah kurang lebih sudah sering ke Malaysia. Malaysia. Jadi Helwan. Beliau lewat haluan untuk diundang ke Malaysia sebagai imam di Malaysia selama kurang lebih 2 tahun di momen tertentu di bulan Ramadan. Kemudian di suatu saat
beliau Allahu alam, beliau qadarullah nggak diundang begitu. Jadi akhirnya beliau ditawari untuk diundang ke Indonesia untuk jadi imam, dan pertama yang menyambungkan waktu itu Babi Zikru. Kemudian setelah ditawari, alhamdulillah langsung jadi dan langsung diurus perjalanannya ke Indonesia. Pertama kali diarahkan beliau ditawari ke Jogja dulu atau mana? Yang jelas beliau pertama ke Indonesia di Yogyakarta. Pertama kali di Indonesia di Jogja. Di Jogja. Beliau ceritakan, Masya Allah, sambutannya luar biasa. Sampai beliau ceritakan itu dianggap seperti Rois Daulah atau disambut seperti presiden, karena merasa sambutannya sangat luar biasa di Indonesia itu. Mungkin dibandingkan dengan di Malaysia atau Allah alam ya. Di Jogja, kemudian tentu dikenalkan dengan Abah Fani. Transitkan di hotel dulu beberapa waktu, kemudian dibawa ke Jogokarian atau di Jogokarian tuh di Qorib bin Baiti Abi Hamzah. Masjid diamanai untuk mengimami di sana beberapa waktu. Disitulah perkenalan pertama dengan Abah Fani. هذا أول مرة. فحقيقة كان دائما هو مجاور لمكتبه أسفل الفندق، فكنت أنا ما أعرف يعني شيء رباني أكيد، أينما وجد أبحث عنه. يجلس في المكتب أجلس عنده، يخرج إلى أين قدم معه. الترجمان يقول يا شيخ ارتاح، أنا قلت لا أنا أريد أنا سأجاور أبو حمزة. وسبحان الله يعني نفهم لبعض ليست باللغة لكن لغة القلوب يعني. هكذا ببساطة يعني. Jadi ketika beliau di Masjid Jogokarian itu, beliau kan tinggal di atas. Abah Fani di kantornya di Takmir atau di bawah di sekretariat. Setiap turun ketemu beliau, duduk selalu berdampingan dengan beliau. Pokoknya dekat dengan beliau itu merasa nyaman beliau. Beliau merasa nyaman. Ya, merasa nyaman, tenang. Meskipun bahasanya nggak nyambung, beliau nggak paham bahasa Arab. Tapi bahasa hati yang beliau gunakan. Terus bagaimana komunikasinya waktu itu? Kaifa المحادثة أو التحاور مع والحوار الرسمي كان يكون عن طريق الترجمان، لكن أحيانا مش موجود ترجمان، يعني بلغة الإشارة بلغة الحب يعني يفهم علي وأفهم ما كان الأمر صعب يعني. لكن في أمور الدعوة يعني الدعوة والأمور الأخرى كان لابد من وجود الترجمان يعني. لكن عندما نكون يعني نجلس مع بعضنا خلاص كده بالطيبة يعني كل يمشي. Jadi aslinya ada penerjemah resmi ketika di saat-saat tertentu ada penerjemah, tapi kan nggak selalu ya. Jadi ketika lebih banyaknya pakai bahasa isyarat. Ketika beliau duduk berdua sudah langsung nyambung meskipun pakai bahasa isyarat. Masya Allah. Jadi bahasa hati ya, nyambung. بالنسبة لأبو فاني يعني حقيقة هو أحد أعلام الأمة الإسلامية، وأقولها فخرا. لماذا؟ هذا الرجل كان همه نصرة الإسلام حيثما وجد. أينما كان يعلم أن هناك مسلمين ضعفاء كان يرسل مباشرة، يرسل من رجاله سوريا، يرسل الأستاذ آردي، يرسل من اذهبوا ابحثوا ما الأمر، كيف نساعد، كيف نخدم، كيف في فلسطين، في سوريا، في كل بقاع الأرض. Berkaitan dengan Abah Fani ini, beliau ngasih testimoninya ya bukan membanggakan, tapi ya merasakan beliau itu salah satu kebanggaan Islam lah, bahwa kegiatan atau apa yang diusahakan Abah Fani itu selalu bagaimana menolong
Islam dan kaum muslimin dimanapun mereka berada, nggak peduli di Palestina, Suriah dan lain sebagainya. Kadang ngutus beberapa ikhwah untuk pergi ke sana sini dan lain sebagainya, ini untuk nolong saudara-saudara kita kaum muslimin. Kaifa tastamiru hadhihi al-alaqah thayyibah ma'a annahu qad tawaffa ya Syekh? سألت عن شيء خطير. أنا شخصيا إذا أحببت إنسان لا أحبه لشخصه إطلاقا، ولا لأنه هو رئيس صحابة الأقصى وهو المتحكم في صحابة الأقصى أو هو لأنني أتى بي إلى هنا. أنا أحببت لطيبة قلبه، أحببت لأن الله عز وجل قد أحبه قبلي. Ketika beliau kenal dengan seseorang, senang dengan seseorang, itu bukan karena kedudukan beliau bukan apa-apa, tapi karena kecintaan yang memang itu berangkat dari ketulusan. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena beliau sebagai ketua sahabat Al-Aqsa atau apa, bukan. Iya. Tapi syahsiyah, lebih kepada kepribadian beliau. Itulah yang membuat beliau Tetap tetap ingin komunikasi sampai melanjutkan sekarang. hubungan baik ini. أحببته لأن الله عز وجل كتب له القبول في الأرض، ومن كتب له الله القبول في الأرض كما فعل مع نبي الله موسى وألقيت عليك محبتي. إذن إلقاء محبة الله على شخص هذه ليست أمرا هينا وليست أمرا سهلا، فمن أحب الله كتب الله له القبول في الأرض. فينادي جبريل ويقول فلان أحبه الله يا أهل الأرض حبه، لا تعرف كيف، هذا ليست اختصاصك، هذا قال الله عز وجل كتب له القبول، إذن سيكتب له الحب إلى أزل الأزل. Jadi beliau cinta, senang sama Aba Fani itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Aba Fani ini mudah diterima oleh siapa saja di muka bumi ini. Dan ini siapa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicintai oleh Mudah manusia dicintai di oleh manusia lain ya. muka bumi. Nah, inilah yang membuat beliau senang dan nyambung dengan Aba Fani sehingga ketulusan ini berlanjut gitu. Masya Allah. Baik Ustaz, dari sudut pandang beliau ya, pernah mengenal Aba Fani, terus tahu sepak terjang Aba Fani seperti apa. Itu ada pesan-pesan apa buat kami yang di sini meneruskan perjuangan beliau? Fi nadharika ya Syekh, al-asya al-mawjudah 'inda Abi Fani sifatan aw amaliyan, mal matlub minna an nuwasil hadhihi al-asya at-tayyibah. جميل، سألت عن عظيم. شوف أبا فاني رحمة الله عليه يعني صدق الله، فصدقه الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. أبو فاني الله عز وجل اطلع على قلبه فعلم ما به من النقاء، وعلم ما به من حب للإسلام، وعلم ما به من حب للمسلمين، فلذلك كتب الله له أن يبقى حبه وأن ييسر له الأمر العسير. لذلك إذا أردنا أن نرتقي إلى المرتبة التي وصل بها أبا فاني من القبول في الأرض، أول شيء لابد أن نجعل هذا القلب كهذا القماش أبيض، لا غل، لا غل، لا حقد، يكون قلب سليم، قلب يعيش بالفطرة التي أوجد الله عليها الخلق. فالله عز وجل وجدنا على فطرة النقاء، أليس كذلك؟ إذن هذا الأساس. Jadi yang pertama, beliau muqaddimahi dulu. Aba Fani itu adalah orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ya berikan ketulusan itu kepada Abah Fani. Kemudian ketika Abah Fani itu diterima bisa melakukan apa saja karena dengan ketulusannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kecintaan orang-orang kepada beliau. Maka pertama kali ringkasnya kalau kita mau melanjutkan atau nyampe kepada derajat yang dimiliki Abah Fani untuk kita melanjutkan hal-hal yang baik ini, pertama harus kita perbaiki niat-niat kita. Betul-betul tulus hati kita, ya. Kita bersihkan hati kita dari ghil, rasa dengki, iri, dendam terhadap orang lain, sehingga betul-betul kita bisa diterima oleh siapa saja. Dan ini yang pertama beliau nasihatkan, yaitu kita membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Beliau ibaratkan tadi ibarat kain yang putih. Masya Allah. هذه الأولى. أما الثانية ما بالك برجل يترك وطنه ويترك أسرته زوجته أولاده ثم يذهب ليدخل الفرح على قلوب الضعفاء في البلاد المنكوبة. أي شخصية هذه؟ من يفعل هذا؟ تترك زوجتك، أبنائك، وطنك، تترك شهر فضيل يفضل أن تقضيه بين أهلك، ثم تذهب لتدخل الفرح على الأطفال اليتامى، تدخل الفرح على المنكوبين هنا أو هنا أو هنا. إذن هذا شيء عظيم. هذا لا يفعله إلا من صدق الله عز وجل. Yang kedua, jadi beliau ngasih muqaddimah. Ada orang meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, istrinya, untuk safar, pergi beberapa waktu, bahkan 1 bulan, ke negeri orang lain, untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim, anak-anak duafa, dan lain sebagainya. Siapa orang seperti ini? Kalau bukan orang yang betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk diterima di manusia. Ini adalah sesuatu yang sangat besar, sangat bagus. Maka Abah Fani, beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya, kampung halamannya, safar kurang lebih 1 bulan, menghabiskan waktunya untuk memberikan atau berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim di negeri orang. ثم أيضا الشيء الذي يعني سر نجاح هذا الرجل أن الابتسامة لا تفارق. دائما مبتسم، دائما متفائل. إذن هو يعني عمل بقول الله عز وجل لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. عمل بقول النبي بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذن من يعيش آيات الله عز وجل ويعيش حديث النبي سيكون قلبه نقي وسيكتب له قبول. إذا أردنا أن نرتقي إلى درجة الرباني، إذن لابد أن نكون قلبنا نقي، لابد أن الابتسامة لا تفارقنا، لابد أن ما نقول نفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Jadi yang ketiga, Abah Fani itu orang yang murah senyum. Jadi gampang senyum, murah senyum. Sehingga beliau secara tidak langsung menerapkan salah satu ayat yang beliau kutip tadi. Walaupun tafadhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan kamu itu keras hatinya atau kasar atau kaku, mereka akan berpaling darimu. Ini untuk Nabi Muhammad SAW, kemudian kita ambil ibrahnya. Nah, Abah Fani orangnya dalam dakwah, dalam bermuamalah ini beliau selalu tersenyum, sehingga
mudah diterima oleh orang lain. Maka beliau meringkas yang terakhir. Jadi kalau kita mau mengikuti jejak-jejak Al-Fani dari sisi-sisi yang beliau terkesan dengan beliau, pertama tadi meluluskan hati, betul-betul membersihkan hati. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan selalu dilakukan terlebih dahulu. Mengamalkan, kemudian mengucapkan, ngajak orang lain. Kemudian yang ketiga adalah beliau itu orang yang selalu tersenyum, selalu optimis, ya, yang bisa kita tiru dari Al-Fani menurut pandangan beliau. Mungkin syai'un akhar أو نلتقي. والله شوف يعني إذا أردنا نتكلم عن هذه عن مناقب أبو حمزة فلا تنتهي. فلذلك أنا أفضل يعني كفاه أن الله جعل محبة الناس محبة الله في قلبه، وقع حب الله، ولذلك الله عز وجل يعني مكن له في الأرض وهذا يكفيه. Jadi kalau mau berbicara tentang Al-Fani ini butuh waktu panjang. Hanya saja apa yang sudah diberikan kepada Al-Fani ini bisa kita ambil sisi-sisi baiknya, kemudian hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima dengan baik, dengan lapang dada, dan apa yang sudah telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Fani, semoga kita bisa mengambilnya. Amin. Baik, selanjutnya Ustaz, bagaimana sih sebenarnya kondisi Palestina pada hari ini? Apakah masih terus-terusan konflik atau masih ada waktu untuk mereka menjalani kehidupan keseharian seperti biasanya atau seperti apa? Sa'al al-akh 'anil awda' Filistin, hal tastamiru al-khurub, wa idza istamara al-khurub aw idza tastamir al-khurub kaifa ya'ishuna ahlu Filistiniyin fi mithli hadhihi al-hala. شوف الصراع بين اليهود والمسلمين هذا صراع أزلي وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن هذا، ومن لا يعتقد غير ذلك فهو مخطئ، لأنه في اعتقاد آخر، إذا اعتقاد آخر أنه هناك سلام وهناك ذا، أنت تنافي يعني آيات الله عز وجل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وأيضا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وستتنافى مع قوله تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا، وهذا كله يتنافى مع حقيقة الصراع، فالصراع دائم وسيبقى، حتمية قرآنية. Beliau sampaikan tadi, mengajak kita untuk memperhatikan bahwa permusuhan dengan orang-orang Yahudi ini adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang sudah telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kaum muslimin dengan orang Yahudi ini. Dan sudah digariskan, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka barang siapa yang meyakini hal yang berbeda, meyakini bahwa suatu saat nanti akan damai dengan orang Yahudi dan lain sebagainya, ini berarti telah meyakini hal yang lain, yang berbeda dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ini ayat yang lain beliau sebutkan tadi. Nah, ini berarti permusuhan dengan orang Yahudi ini harus diyakini bahwa ini sesuatu yang memang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman ini, sampai hari kiamat. في نفس الوقت أيضا طبيعة الحروب بين الناس كر وفر واستراحة مقاتل وسجال وهكذا تستمر. نستريح قليلا، نبدأ في
ضربهم تعود حرب وهكذا. Kemudian biasanya peperangan itu kan nggak selalu perang terus gitu, kan mesti ada gencatan senjata dan lain sebagainya, ada istirahatnya. Seperti itu yang terjadi. Jadi pasang surut, tapi tidak akan pernah berakhir. tidak padam. Jadi tetap ada permusuhan, peperangan itu ada, tapi pasang surut itu tadi. Berarti dengan fakta kayak gitu, kaum muslimin harusnya bisa mengambil sikap tegas gitu lagi. Bukannya kayak kita putus asa dengan perdamaian dan sebagainya, cuman memang itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan dan kita harus meyakini itu. Kurang lebihnya itu mungkin. Jadi qala al-akh bima waqa'a fi Filistin al-ibra lil muslimin labudda minal muslimin an naqum bi al-shiddah la nastaslim. قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أضيف معلومة للمعلومة السابقة، ألا وهي إذا أردت أن تحسب الشيء بالحسابات العقلية، وجود أهل غزة ومعيشتهم لا تدخل عقل. Beliau tambahkan pengetahuan tentang ini tadi berkaitan dengan pertanyaan antum, bahwa kalau kita hitung-hitung dengan perhitungan akal, bahwa perbandingan antara penduduk Gaza dengan persediaan makanan dan lain sebagainya ini sesuatu yang nggak mungkin bisa dilakukan, nggak seimbang antara banyaknya penduduk di situ kemudian kebutuhan yang minim. لكن لله عز وجل في أمور خفية، ألا وهي معية الله، ألا وهي البركة من الله عز وجل. هذه أمور يعني غير محسوسة أو غير موجودة كشيء معنوي، كشيء مادي، لكن هي شيء معنوي. أضرب لك مثلا، يعني أنا في بيتي بدون حرب، يعني أنا وزوجتي وأبناء 2، وأشعر إنه البيت ضيق علينا. تمام. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia di balik itu semua. Jadi kondisi yang seperti itu tadi digambarkan di awal, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia yang kita mungkin tidak bisa merasakannya ya bagi orang yang di luar. Ada yang namanya barokah, keberkahan. Jadi sesuatu yang sedikit tapi bisa cukup. Beliau contohkan tadi. Contoh beliau di rumah beliau. Tanpa ada peperangan, ketika di rumahnya sempit seperti itu ya tetap cukup. Ketika ada peperangan pun sama saja. طب أقسم بالله بيتي في أحد الحروب في سنة 2014 أو 15 اتسع إلى ما يزيد عن 37 شخص. كيف أديرت أمورهم؟ كيف وفر الماء؟ أنا لا أعرف. كيف ما أحد أراد دخول الحمام في نفس الوقت الذي يعني يدخل الآخر؟ أنا ما أعرف. Jadi rumah beliau pada peperangan 2014 atau 2015 itu rumah yang sempit gitu bisa menampung 37 والله من أقربائي 37 37 orang bisa ditampung di rumah yang sempit seperti itu. Satu rumah yang sempit. Ukuran berapa ya Ustaz? Kalau boleh. Kam miqdar al-bait ya Syekh? 100 متر 105 متر بالضبط. 105 متر مربع. Jadi 100 meter persegi. يعني بالضبط 100 meter persegi. مثل هذه المساحة. 10 kali 10 nih. 10 kali 10. 30-an orang masuk ke semua situ. Iya, jadi beliau sebutkan nanti bagaimana ngatur kamar mandinya, bagaimana minumnya, makannya dan sebagainya. بمعية الله. كيف هذه ليست اختصاص، هذه معية الله. لله في خلقه شؤون يا أخي. Ada poin penting tadi yang belum saya sebutkan di terjemah, yaitu ada yang tersembunyi tadi selain barokah adalah ma'iyatullah. Ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di situ. Itu juga kah yang membuat selama ini misalkan perang terjadi banyak warga sana syahid, cuman
tidak habis-habis, maksudnya penduduknya ada terus sementara kita juga sering mendengar kabar bahwa penghafal Quran terbaik itu juga ada di Palestina. Apakah itu juga sama? زاد الأخ يمكن من هذه البركة كم قتل من الشهداء في فلسطين ولكن المجاهدون يزداد يوم بعد يوم. يا سيدي ليس كم قتل، أنا في سنة 2008 أحد الحروب، لا أذكر التاريخ، في ضربة واحدة استشهد في أقل من ساعتين 600 نفر أو 600 شخص ما بين مجاهدين وناس من العوام. Tidak hanya pembunuhan dalam jumlah kecil ya. Beliau sebutkan di salah satu peperangan, nggak tahu peperangan tahun berapa, beliau juga lupa tadi. Dalam kurang lebih 2 jam itu terbunuh kurang lebih 600 orang. Baik itu dari kalangan mujahidin ataupun orang biasa. رغم أن الحرب لم تتوقف والقصف لم يتوقف إلا أنه قبل أذان المغرب جميعهم كانوا في ترباتهم، جميعهم كانوا في قبورهم. كيف؟ ما يتوقف. Bahkan peperangan waktu itu yang nggak berhenti sampai mendekati maghrib atau sampai maghrib, tapi semua korban sudah dikuburkan. Padahal tidak dibawa serangan, dibawa peperangan. Kok bisa seperti itu? Masya Allah. والله العظيم قبل المغرب مع المغرب كانوا كلهم في قبورهم. كيف؟ مع أن الحرب لم تتوقف. خلاص هي هيك، هي تأتي كذا. في معية الله. في معية الله، هذه معية الله. Masya Allah. Jadi hal yang luar biasa yang ditunjukkan tadi. Peperangan nggak berhenti. Kok bisa sambil menguburkan para 600 tadi. أما قضية ازدياد المجاهدون فحقيقة نحن كل من هم في غزة هم مجاهدون، يعني من لم يجاهد يعني على الحدود هو يجاهد. بقاء وجودك في غزة بحد ذاته أصلا مجاهد في سبيل الله. Berkaitan dengan kok mujahidin nggak habis-habis. Yeah. Ini tadi ya karena pada hakikatnya semua penduduk Gaza ini ya mujahidin semuanya. وزاد الأخ أيضا بأن حفظة القرآن من المتميزين أكثرهم من الفلسطين. شوف بفضل الله عز وجل يعني القرآن كلام الله، والقرآن دستور الله عز وجل، ويعني قد جعله لنا قبل أن يخلقنا، وهذا من حبه لنا. فالقرآن تعهد الله عز وجل بحفظه، وسبحان الله الله عز وجل بعلمه يعلم أين القلوب التي تريد أن تحفظ القرآن فييسر لهم ذلك. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن ليس معنى هذا أنه يعني هو أهل غزة هم فقط الذين يعني يحفظون القرآن. فحقيقة هذا البلد أنا أرضه، يعني أنا على دراية بأن إندونيسيا بالذات من دون البلدان المسلمة هي أكثر يعني تقريبا الدول التي تعتني بتربية أبنائها على القرآن وتحفيظه، ولولا ذلك لما وجدنا نحن الآن هنا. Berkaitan dengan Al-Quran yang jenengan singgung tadi, bahwa dari Palestina juga banyak para penghafal Quran yang tersohor. Beliau sebutkan di poin ini bahwa Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan sebelum menciptakan manusia. Ini yang pertama, bahwa sesuatu yang sangat besar ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan atau tentukan sebelum Allah menciptakan manusia. Kemudian Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala
ya ada penghafal Al-Quran tidak hanya dari Palestina saja, dari negara-negara yang lain, dari Indonesia. Ini memang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihafal sebagaimana dikutip ayat beliau tadi. Beliau mengutip ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan salah satu negara yang beliau dapati paling banyak perhatian terhadap Al-Quran diantaranya adalah Indonesia. Banyak memperhatikan halaqah-halaqah Al-Quran, pondok-pondok tahfidz Al-Quran dan sebagainya. Baik. Tadi beliau bilang salah satunya Indonesia nih. Mungkin masih banyak nih teman-teman yang memang belum terlalu tertarik ya untuk mengkaji lebih dalam. Kebanyakan masih baru membaca, terus ikut kajian 1-2 kayak gitu, terus setelahnya sudah kayak gitu. Nah, apa urgensi menurut beliau kita harus mempelajari Al-Quran lebih jauh ini, Ustaz? سأل الأخ لماذا لابد أن نتعلم القرآن بالجد والدقة؟ لأن بعض الإخوة ممكن يكتفي بقراءته فقط ثم شوف القرآن العمل بأحكامه فرض عين. أن تقرأ القرآن كما أمر ربنا ورتل القرآن ترتيلا، هذا فرض عين. أحكام التجويد، أحكام التجويد، العلم، العمل، أن تعمل بالقرآن، تعمل بآيات الله، تقرأ القرآن قراءة صحيحة، هذا فرض عين. كيف؟ هذا الأمر لك. طيب، والعلم تعلم أحكامه هذا فرض كفاية، بمعنى إنه كل صغير وكل كبير وكل هرم وكل امرأة وكل طفل وكل من دب على الأرض لابد أن يرتل القرآن ترتيلا، بالسماع، بالتعلم، بالنقل. لابد من أن تتعلم القرآن، أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة مضبوطة، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. هذا أمر رباني. Jadi berkaitan dengan Al-Quran ini, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Bahwa beliau sebutkan Al-Quran Al-awwal, wa qulta fil awwal بالنسبة al-ahkam, hukum mengamalkan, hukum mempraktekkan ilmu tajwid ini adalah fardu ain. Jadi siapa saja yang membaca Al-Quran harus sesuai dengan hukum ilmu tajwidnya. Adapun mempelajari ilmunya, mempelajari teori cara membacanya, ini fardu kifayah. Maka padahal di sana ada perintah warattilil Qur'ana tartila. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu dengan tartil, sebagaimana diturunkan. Maka ini menuntut kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Bisa dengan karena kita mendengar, bisa dengan belajar, atau bisa dengan cara yang penting bagaimana kita bisa mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala amrun rabbani ini, yaitu dengan berbagai macam cara. Bagaimana caranya kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. ولكي يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم القرآن بالإضافة إلى ورتل القرآن ترتيلا، ماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. ثم قال والذي يشق عليه ويتعتع فيه فله أجران. إذا لابد هنا من المحاولة، لابد من أن ألا تخجل، تعلم، إيتي بحرف، إيتي بحرفان، تعلم حكم، تعلم آية. إذا تتعتع، أنا أخجل، لا تخجل، النبي وعدك بأجران، يا أخي لا يكفيك أن النبي وعدك بأجران. Hal yang lain, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran? Kita mendapatkan nasihat yang luar biasa dari Rasulullah SAW, motivasi ya. Beliau menyampaikan al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam bidang Al-Quran itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para
malaikat yang dimuliakan. Gitu. Di sisi lain, beliau juga memberi semangat kepada orang yang belum mahir di dalam membaca Al-Quran. Walladzi yashuqu al-hadis والذي يتعتع فيه ويشق عليه وهو عليه شاق له أجران. Orang yang yatata'ta masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, kemudian terasa berat karena belum bisa itu, tetap mendapatkan 2 pahala. Nah, ini kan berarti kita dapat motivasi dari Rasulullah SAW. Baik, terakhir mungkin Ustaz, apa pesan beliau untuk teman-teman yang di Indonesia ya, yang mengalami negeri yang mungkin tidak dalam kondisi perang, negeri yang damai seperti itu? Nah, pesan dari beliau apa? Ma nasihatukum li asy-syabab al-muslimin fi Indonesia fi hadzal balad kama alimtum laisa hunaka harbun wa indana ni'mat aman wa ghairu dhalik. والله حقيقة أنا أتوجه إلى كل بيت في إندونيسيا، إلى كل رجل، إلى كل أب، إلى كل أم، أن تدفع بأبنائها لتعلم كتاب الله، كيف لا، وهو النجاة إلى الجنة، هو الوصول إلى الجنة. لن تصل الجنة ولن ترتقي إلى الجنة ولن تكون إلى الجنة إلا إذا تمسكت بكتاب الله، تعلمت آياته، طبقتها في حياتك، جعلتها لك يعني منهاجا ودستورا، هكذا يعني ترتقي بنفسك. فلذلك من أراد أن يعني يجعل أسرته أسرة يعني مكفولة محفوظة من الله عز وجل، ميسر أمورها، فليدفع بأبنائه ليحفظ القرآن، طلابا كانوا بناتا أولادا، لأنه كل من يحفظ يعني من القرآن من أبنائك سيكون لك هو تاج وقار، سيلبسك تاج الوقار في الآخرة. وأنا أحمد الله عز وجل أني عندي يعني أبنائي من 2، من عندي بنت وعندي ولد حفظ الكتاب الله، وباقي أولادي الحمد لله يحفظون يعني 10 أجزاء 15 جزء، لكن لم يرتقوا إلى درجة أخوهم محمد وأختهم تالب. Nasihat ini beliau tidak hanya tujukan kepada para pemuda, tapi juga beliau sampaikan kepada siapa saja, semua penduduk di Indonesia ini, para ibu-ibu, para bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, dan lain sebagainya. Beliau nasihatkan khususnya pada para orang tua untuk mendorong putra-putri mereka supaya menghafal Al-Quran. Kenapa menghafal Al-Quran? Karena dengan Al-Quran ini dalam rangka untuk meraih keberhasilan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendapatkan kemuliaan yang tinggi nanti di akhirat. Beliau kutip salah satu hadis tadi, yaitu bagaimana anak yang hafal Al-Quran akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya dan sebagainya. Maka mendorong putra-putri mereka, baik itu yang laki-laki, perempuan, untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, ini beliau sangat anjurkan untuk kita semuanya. Kemudian beliau ceritakan juga, beliau di antara beberapa anaknya itu ada 2 atau 1 orang yang hafal Al-Quran, dan salah satu anaknya itu beberapa orang hafal Al-Quran. Ya, anak-anak yang lain, anak beliau yang tidak hafal Al-Quran ya hafal 10 juz, 5 juz, dan sebagainya. Tetap ada hafalannya juga. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak. Ini sudah berbagi banyak meskipun waktunya singkat, Ustaz. Semoga di lain kesempatan ada kesempatan untuk bertemu lagi, meskipun ini beliau segera pulang lagi ke Palestina. Insya Allah di sebelum Ramadan nanti, insya Allah. Sebelum Ramadan. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Semoga apa yang singkat tadi ada banyak yang bisa diambil pelajaran dari beliau Syekh Mudofar,
dan semoga di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi dengan beliau dan menggali sesuatu yang lain yang belum kita gali di hari ini. Baik, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Saya juga mohon maaf mungkin dalam menyambungkan belum tepat kata-katanya dan sebagainya, mohon dimaklumi. Enggak, insya Allah sampun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.